Guys, hangoin ko na guys. Mga to guys. Agad guys. Agad guys. Agado. Guys. Ano guys? Oh. Pang isa guys. Ito na guys eh. Tinanggal ko na guys yung dahon no. Tinanggal ko na yung dahon kasi hindi na didikit eh. Dalawang kamay. Yan. Huwag mo isama yung kailan. Delikado guys. Ayan guys. Okay na guys oh. Ito na yung crispy pata guys. Sarap na guys. Pwede nang kumain guys. Okay na naman. Video for today's. Ito nga. Bye bye guys. Magandang tanghali guys. Pwede na kaming kumain ng tanghalian. Salamat sa inyo.